अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम कृषि दर्शन हज तुहद मेजबान हाजिर खदमत। नाज़रीन, कशीर में वन दह खो दह जमींदारन तो आम लुकन हिंद रुझान रिवायती किस्मन हज सब्जी वपदानस सत एग्जॉटिक वेजिटेबल्स यानी वारियाह कह तिम सब्जी किस्म काश्त करनस कुन काफी बढ़ान यमन बेहतर गज़ाई अहमियत आसने अलावा मकामी तो नेबरिमन बाजारन में जान मांग लबन। अमे हवाल महकमे एग्रीकल्चर के तरफ श्रीनगर किस लाल मंडी किचन गार्डनस मज डिमॉन्स्ट्रेशन बापत यमन सब्जियन काश्त करने ताकि यह वुचित गसन ज्यादा खुद ज्यादा जमींदार यम सब्जी किस्म वपदानस कुन माइल। मजीद अत बारस मज कशी दर्शन की टीम सत कथ करान क्या अमे हवाल असिस्टेंट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर लाल मंडी किचन गार्डन बनान बोजो। गोमी दोस्तों, वनकस सोन कृषि दर्शन टीम डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर लाल मंडी श्रीनगर अंदर तो वनकस किचन गार्डन लाल मंडी हूँ तो अस किचन गार्डन इंचार्ज आफाक अशरफ बेग सब इन सरो कत जन तो मुख्तलिफ नए नए किस्म सब्जी यमो मुतारिफ कर जन तो ट्रायल बेसिस पे वनकस तम सब्जी ये तैयार करान तो क्या मुद्दा तो मकसद इन सब्जियन हूँ आफाक सब ये किचन गार्डनस मज स्पेसा थोमुत ये बनोमुत क्रॉप कैफेटेरिया ये क्रॉप कैफेटेरियस मज मुख्तलिफ सब्जी लागान तिम सब्जी लागान यम आम पब्लिकस ये डिस्ट्रीब्यूट करान वक्तन फवक्तन तो बेहद मज लागान कह नई नई वैरायटी तौर अनान तिम ते लागान तो ये मज तिम सब्जी यम नई करम इंट्रोड्यूस यह बेसिकली ये पर्पज कि सैनिस डिपार्टमेंटस मज फार्मरन मुख्तलिफ जायन निवान यमन हावन खतर कि नई नई टेक्निक नई नई वेजिटेबल क्या हेक्यू करित यह सह कॉन्सेप्ट यम योर यम फार्मर तिम वुचान कि यह नो 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 कित हेको कर तिम तम मुस्तफेद गसान। तो अगर जन तुम मुख्तलिफ सब्जी ये वनकस कल्टिवेट करम तो खास कस कस सब्जी ये ब्रसल स्प्राउट्स लोगमुत पत्मो 2-3 वरियो पे कोर ज्यादा पहन ये बे कोर चेरी टमाटर माशाल्लाह आज आम जमींदार ते ांडान वन चेरी टमाटर काफी डिमांड तथ डिमांड तथ न्यूट्रिटिव वैल्यू ते तथ फसल ते सलाहियत बे एग्जॉटिकन मज कह लागान तथ मज लिट्यूस लागान तो वुचित रेड लिट्यूस या यह ग्रीन लिट्यूस लागान लीक लागान पार्सली लागान सिलेरी बे कह वैरायटी मुख्तलिफ यम लागान ब्रोकली वोकली या रेड कैबेज यम चीज लागान तो कोता काल गो तो ये ट्रायल बेसिस पे तो करान कल्टिवेट कोता काल गो पतिम 3-4 वरी गो स्टार्ट करमिस ये कोशिश करान यम नई बेल ते अनो सीडलिंग मार्केटस मज दिमो कोशिश करान गो करो तथ पान ये टेस्ट यह मुआफिक अमुक फायदे यह अकिस आम जमींदारस कि ना पान ते तथ ट्राई करान तथ फसल वसल बड़ नफीस पे अद पब्लिकस आम पब्लिकस मज डिस्ट्रीब्यूट कर तो योताम जन तो जमींदारन या जन तम सब्जी वपदावान सानी वादी खास कर अगर श्रीनगर कत करो तो किसा डिमांड इन जन नई नई सब्जी मुतारिफ करो लुक ांडान बिल्कुल ांडान आज वो दो खो दो जमान बदलान नॉलेज ज्यादा लिटरेसी रेट क्या लुक परमित लिखमित जानन वल वन नई नई चीज ते लुक करान कोशिश ना अस मार्केट मज बन सान डिपार्टमेंट कोशिश कि यह अकिस आम पब्लिकस जरूरत पे कोशिश करान कि सो डिमांड करहो पूर योतम जन तो काश्तुक ताल्लुक तो अत रवायती सब्जी या पन्ने सब्जी या नई सब्जी तुम मुतारिफ कर अत खास कह एहतियात कर ताकि पैदावार मज गस हुर पैदावारस मज हुर बेसिकली सोरे अथ पे अमिच तकनीक लागन कर अत वक्तन फवक्तन आब दिन आब गस रोजन जमा यमन वाटर स्टेगनेशन गस वक्तन बे कर FYM या वन वर्मी कंपोस्ट आजकल त्रावान तो हु फर्टिलाइजर थोड़ा कम पहन इस्तेमाल कर तो ऑर्गेनिक कोशिश कर ज्यादा खुद ज्यादा बनावन बे दवायातन ये इस्तेमाल तह लिमिटेड रोजन चूंकि तुम हाईटेकस मज वनकस काश्त करान तो चूंकि ओपनस मज कह फर्क चूंकि अक्सर वन जमींदार यम नबर कड़ान यह हेकान सह एटमॉस्फेयर हेकान सह बर्दाश्त कर तिस कत अगर हाईटेकन मज बनावान बाज़ाब्त एक्लेमेटाइज कर नेबरमिस एटमॉस्फेयरस मुआफिक बनाने या बाज़ाब्त हवा निवान त्रावन छठी निवान दिन युथ पत तथ लायक गि कि करो यह नबर कन करो शिफ्ट तमिच कह प्रॉब्लम खास एहतियात नमन सब्जियन एहतियात हर कुन चीज़ ये चीज़स वातो एहतियात करो तो सह चीज फल
ٲخرس پٮ۪ٹھ کۄس میسیج چھُ یژھان تُہۍ یُس زن یہِ نٔو سبزی تُہۍ یِم نٔے نٔے سبزی تُہۍ مُتعارف کران چھِ تہٕ کۄس میسیج چھُ تُہۍ یژھان عام زٔمیٖندارس تامتھ واتناوٕنۍ؟ بہٕ چھُس عام زٔمیٖندارس وَنان بیٚیہِ خصوٗصن یتھ ڈِسٹرک سرینگرس منٛز یِمن نہٕ زٔمیٖن زیادٕ چھِ کِہینۍ کچن گاڈن چھِ کچن گاڈن چھِ کِہینۍ گرِ لاگہن وارا پارا تِم تہِ ہٮ۪کن کٔرِتھ اگر کٲنٛسہِ سلیب چھِ کینٛہہ چھِ آز چھِ یِوان گرو بیگز آز چھِ یِوان پاٹس پاٹ کلچر چھُ آز یِمن منٛز ہٮ۪کن یِم استعمال کٔرِتھ یِم تِم ہٮ۪کن استعمال کٔرِتھ تہٕ ییٚتہِ ہٮ۪کن وِجٹیبل نِتھ گرِ ہٮ۪کن تِم پنُن فرٛٮ۪ش وِجٹیبل بنٲیِتھ. دوستو یِم ٲسۍ آفاق اشرف بیگ صٲب یِم زن انچارج کچن گاڈن لال منڈی چھِ یِم ٲسۍ یی وَنان حظ یِم زن نَیہِ نَیہِ سبزی یِمو مُتعارف کٔرمٕژ چھِ تہٕ یِمن ٲسۍ لُکن زٔمیٖندارن تہِ ٲسۍ یی وَنان زِ یِم یِیِن سا یور یِم وٕچھِن سا یِم سبزی کِتھ پٲٹھۍ چھِ کاشت کرنہٕ یِوان تہٕ اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کہِ یِمن اکھ فٲیدٕ تہِ یِتھ تہٕ بیٚیہِ ہٮ۪کہِ یِمن جان آمدنی تہِ اَمہِ سۭتۍ حٲصِل سپدِتھ. ناظرین پتمو کینژو ؤرِیو پٮ۪ٹھ چھُ سرکار کہِ طرفہٕ مشروٗم صنعتس وۄدبو دِنہٕ خٲطرٕ بھرپوٗر کوٗشش سپدان. تاہم حوالہٕ چھُ محکمہ ایگریکلچر وُہُر ؤرِیس ہیڈرن ہُنٛد کاشت کرنہٕ باپتھ پٔرمٕتۍ تہٕ لیکھمٕتٮ۪ن بے روزگار نوجوانن علاوٕ کارخاندارن ہالسٹک ایگریکلچر ڈیولپمنٹ پروگرام کہِ وسادت بٔڑِس پیمانس پٮ۪ٹھ مشروٗم یوٗنٹ قٲیِم کرنہٕ خٲطرٕ مٲلی معاونتس سۭتۍ سۭتۍ تکنیکی زانکٲری تہٕ فراہم کران. حالٕے کوٚر سٲنۍ کٔشیٖر درشن ٹیمن ضلع سرینگر کِس HMT شالہٕ ٹینک علاقُک دورٕ. ییٚتہِ آسہِ أکِس مشروٗم وۄپداون وٲلِس کارخاندارس سۭتۍ مُلاقات سپُد یُس وُہُرۍ ؤرِیس نہ صرف مشروٗم چھُ وۄپداوان بلکہِ چھُ اتھ پروسیس کٔرِتھ تہٕ بازرس تام واتنٲیِتھ پانس سۭتۍ سۭتۍ باقین تہٕ روزگار فراہم کران. کٔشیٖر درشن کِس ٹیمس سۭتۍ کتھ کران کوتاہ مطمئن چھِ یہِ کار اپنٲیِتھ ؤلِو بوزو. گومی دوستو یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ یہِ کتھ معلوٗم چھےٚ زِ سانہِ وادی اندر چھُ وٕنہِ مشروٗمٕچ کاشت دۄہ پتہٕ دۄہ اتھ منٛز ہُرٮ۪ر سپدان تہٕ سانہِ وادی اندر چھِ تِتھۍ واریاہ نوجوان یا تِتھۍ واریاہ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ دوست یِم یتھ سیکٹرس کُن یِوان چھِ. اَسہِ سۭتۍ چھِ اکھ برادر یِہُنٛد ناو چھُ شاہی جہان یِم ییٚتھی HMT روزان چھِ تہٕ یِمن نِش زانو أسۍ یہِ زِ یِمن کوتاہ کال گوٚو یتھ سیکٹرس کُن آمتِس یہِ شوق کِتھ پٲٹھۍ گوٚو یِمن پتہٕ یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ تھٔدِس سطحس پٮ۪ٹھ کاشت کران اَمہِ مشروٗمٕچ یہِ سورُے زانو أسۍ اِمنٕے نِش. شاہ جہان صٲب اَسہِ ؤنۍتو ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ تُہُنٛد یہِ یوٗنِٹ وُچھ سٮ۪ٹھاہ تھٔدِس پیمانس اندر چھُو تُہۍ مشروٗمٕچ وٕنکیٚنس کاشت کران سٮ۪ٹھاہ گوٚو دِل سون شاد حقیٖقتن تہٕ اَسہِ ؤنۍتو یتھ سیکٹرس کُن اوٚو کِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ تہٕ یہِ شوق کِتھ پٲٹھۍ گوٚو تۄہہِ پٲدٕ زِ بہٕ ہسا کرٕ مشروٗمٕے کاشت؟ السلام علیکم. بیسکلی چھُس بہٕ پانہٕ نہ کہِ کاشتکار بہٕ چھُس بیسکلی پانہٕ اکھ کارخاندار ان دَ سینس کہِ أسۍ چھِ مشروٗمٕچ کران کینِنگ ان دِ سینس أسۍ چھِ یہِ مشروٗم بران ڈبن منٛز پتہٕ چھِ پروسیس کٔرِتھ أسۍ یہِ باقین سارنٕے شہرن ہندوستان کٮ۪ن سارنٕے شہرن سوزان. تو مشروٗم چھُنہٕ بیسکلی کشمیٖرس خٲطرٕ نوٚو کینٛہہ. مشروٗم چھُ کشمیٖرس خٲطرٕ واریاہ پرون. انفیکٹ کشمیٖر چھُ پوٗرٕ ہندوستانس منٛز سۄ جاے اکھ وٲحد جاے اکھ ییٚتہِ مشروٗم اوس سب سے پہلے قبل وقت اوس صرف ییٚتی یوت پٲدٕ سپدان. برونٛہہ کالہِ پٮ۪ٹھے ٲسۍ اَمِچ کاشت ییٚتہِ سپدان. بالکل بالکل بالکل. اور ییٚتہِ اوس کاشت سپدان پتہٕ ٲسۍ فیکٹری وٲلۍ یِمن ڈبن منٛز پیک کران پتہٕ ٲسۍ یہِ مال سوزان نیبرِمٮ۪ن ممالکن سٲرٕے. تتھ چھُ وجوہات یہِ کہِ یُس موسم چھُ ییٚتیُک کشمیٖرُک موسم چھُ اَسہِ کہِ خاص کر کے یہ جو مئی تک کا سیزن ہے یا اپریل تک کا سیزن ہے آپ کہہ لیجیے اور بعد میں سیکنڈ سیزن ہم لوگوں کا اگست کے بعد سے شروع ہوگا نومبر تک کا. ییٖتِس کالس ٹیمپریچر تقریباً مُفیٖد لیس دین 20 ڈگری ییٖتِس کالس ٹیمپریچر روزِ تیٖتِس کالس چھِ اَمِچ کاشت مُمکِن نارمل کنڈِشنن منٛز. تو یہِ اوس صرف آسان ییٚتی تہٕ ییٚتی ٲسۍ گژھان کینِنگ اَمِچ تہٕ أسۍ ٲسۍ سوزان ییٚتہِ پٮ۪ٹھٕے نٮ۪بر. بٹ چوٗنکہِ کینٛہہ انٹروینشنز روٗدۍ یا مے بی کانٛہہ فُقدان روٗد یتھ منٛز گروورو باسیو اتھ منٛز گوٚو تِمن نۄقصان تہٕ تِمو کوٚر پتہٕ یہِ فارم بنٛد. تو مےٚ کوٚر پتہٕ دُبارٕ ییٚمہِ کِنۍ شروٗع کہِ ایگرِکلچر سکیٖم اکھ اتھ منٛز آیہِ یتھ منٛز انڈر HADP تِمو کوٚر اَسہِ سپورٹ اکھ کنٹرولڈ ٹیمپریچر روٗم دیُت تِمو اَسہِ اکھ 40 by 18 کا چھُ اَسہِ نِش کمرہ اکھ جو سپورٹ کیا ہوا ہے HADP میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. تو اس کنٹرول ٹیمپریچر کے اندر میں ہم لوگ کنڈیشنز پریپیئر کر لیتے ہیں نہ صرف اس کو 3 ماہ 6 ماہ گرو کرنے کے لیے بلکہ پورے سال اس کی کاشت کا ہم لوگ کر سکتے ہیں اگر ہم لوگ ٹیمپریچر کنٹرول کو کنڈیشنز کو مینٹین کریں گے. تو اس سے ایک بار شروع کیا پہلے کسی بیک یارڈ میں کسی کمرے میں شروع کیا. ہم نے دیکھا کہ نارمل ویدر کنڈیشنز میں کیا ہو سکتا ہے. یہ باسیو نہ اتھ میں امپرومنٹ آمسن ٹیکنالوجی آمسن تو ہم نے اس سے شروع کیا. پھر اس کے بعد میں ابھی یہ دوسرا بڑا کمرہ ہم نے لگایا اور آج تقریباً کم سے کم ہم لوگ 20,000 بیگ آلموسٹ اوپر سے ہم نے 500 سے شروع کیا ہے اور ہم لوگ تقریباً 20,000 بیگ کے آس پاس آلموسٹ. آلموسٹ
ऑलमोस्ट 20,000 बैग हैं हमारे पास में, जिसमें हम लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि सारे साल हम लोग सिर्फ मौसम का इंतजार नहीं करेंगे बल्कि सारे साल इसको इंशाल्लाह प्रोडक्शन करेंगे। शाहजहां साहब अस वन तो चूंकि तुम सठा थदिस सतहस पे वनकस अमिच कल्टिवेशन करान तो महकमा एग्रीकल्चर कोता करो तो अत मज मदद? नहीं, बहुत सपोर्ट है उनका शुरू से लेकर के आखिर तक। उनके काफ़ी सारे दफ्तर के लोग हमारे पास में वक्तन फ़वक्तन यहाँ पर आते रहते हैं। सबसे पहले तो ऊपर उन्होंने जो हमको कंट्रोल एटमॉस्फेयर का रूम दिया है उसमें उन्होंने 8 लाख रुपये सब्सिडी हम लोगों को प्रोवाइड की है। वो 20-1 लाख रुपये का कमरा हमारा तैयार हुआ जिसमें 8 लाख रुपये उन्होंने सपोर्ट किया है। और न सिर्फ बैग से सपोर्ट किया, बाद में वो लोग ये जो बैग है जिसमें कंपोस्ट डालते हैं हम लोग, ये कंपोस्ट देते हैं, इसके अंदर में जो सीड होता है वो सीड प्रोवाइड करते हैं। तो दे हैव सपोर्टेड ऑल अलॉन्ग। अभी भी वो लोग वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं, बताते रहते हैं कहीं कुछ बीमारी हो गई, कोई इशू हो गया, कोई परेशानी हो गई, तो दे आर सपोर्टिंग ऑल अलॉन्ग। कोता काल गो तो यथ चलावन? ऑलमोस्ट 1 साल कहना चाहिए, अब तकरीबन 1 साल हो गया। क्या छुते बासन अकिस वरियस क्या प्रोग्रेस छुते बासन यथ अंदर? प्रोग्रेस है, देखिए आप, ये बेसिकली लेबर ओरिएंटेड जॉब है। ऐसा नहीं है कि एक आदमी अकेला ही डिपेंड कर सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितना कमर्शियली इसको करना चाहते हैं, कितने बड़े बड़े पैमाने पर इसको लेगा। सर, मैं जहाँ पर आज खड़ा हूँ मेरे पास यहाँ पर 15 से 20 मुलाजिम हैं जो ये सारा काम देखते हैं। अब मैं सिर्फ ऑफिस में हूँ, बाकी काम ये लोग सारा खुद ही करते हैं। लेकिन जितना बड़ा आप करना चाहें उतनी ज़्यादा ही आपको इसमें एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी। छोटे लेवल पे नेचुरली आदमी खुद भी मैनेज कर सकता है। साहब अगर यथ में रोजगार हासिल करने सबील तो मे बासान गलत छुन? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, जो लोग बेकार हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए तो अच्छा है कि कुछ ना कुछ करें। अगर यही करते हैं, इससे अपना रोजगार कमाते हैं, तो सबसे पहले तो अपने आप को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। 500 बेकार कुन जाएगा सुन मांगने खतरे के नौकरी साढ़े खतरे का सुन के। और अगर बड़े स्केल पे कर सकते हैं तेल के 5 से जन बेच 2 नफरन 100 नफरन 6 नफरन ये कुछ पत सो बुथ अत मज बड़े तो एम्प्लॉयमेंट को तो एक बहुत बड़ा जरिया है। अस वन तो कमी चीज़ पेवान ख्याल थवन ताकि अस नेरी जान पैदावार अमे मशरूम? देखिए, काफ़ी चीज़ अत मज इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले खाद, यम खाद से तैयार करान, यानी कि घास अत पेवान या कोगर अत पेवान। ये तो खैर डिपार्टमेंट अभी खुद ही बना करके दे रहा है हमको, इसी डिपार्टमेंट वाले हैं। या नियरेस्ट प्लेस अगर डिपार्टमेंट यूथ एक दित कहीं यूथ जरूरत, नियरेस्ट प्लेस हमारे पास पंजाब है जहाँ से हम लोग ये कंपोस्ट लेके आते हैं वहाँ से यहाँ पर। तो उस कंपोस्ट का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस कंपोस्ट सही कहें तो नेचुरली आपका फसल मशरूम लेने की पच तमिक ब्यूल, अगर ब्यूल सही तरीको कहें तो ब्यूल मतलब नेचुरली अगर ब्यूल सही नहीं होगा तो अत मज महकमे दिवान महकम दिवान नेचुरली युस कंपोस्ट महकमस हेमो तमिक सुपान दी महकम तो युस कंपोस्ट नेबर आनो तम तम दिवान कंपोस्ट तम दिवान सुपान तमिक। दोनों ऑप्शन हैं आपके पास में, प्राइवेट से भी ले सकते हैं आप, गवर्नमेंट से भी ले सकते हैं आप। ऑप्शन से दशो अवेलेबल। मगर ख्याल वारियन चीज़, जैसे मैंने आपसे कहा कि खाद हूँ खास करके ख्याल था कि खाद सही आसन ये मज ब्योल बने। उसके बाद में ये वारकार पति कमरन मज लागान पे वारिया चीज़ इंपॉर्टेंट, जैसे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। शुरू में यम सात मशरूम तम सात 2 डिग्री प्लस टेम्परेचर थवन पे वार वार टेम्परेचर मतलब तैयार पे 14 डिग्री टेम्परेचर मेंटेनेंस कंडीशन थवन पे आबच कंडीशन थवन, ह्यूमिडिटी कंडीशन थवन, चीज़ सारी साफ सफाई खास ख्याल थवन। इन्फेक्शन काफ़ी गसान फंगस है कस्मुकन, इट्स वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन। तथ खतर दवाई याद बाज़ाब्ता हमेशा पे छिड़काव विरकाव रोजन कर, महन ख्याल थवन, पेस्टो ख्याल थवन, इंसेक्टिसाइड बराबर स्प्रे करें। मतलब यह बिल्कुल बोझो तो ये हेडर वन दौद हेडर बिल्कुल बच सद पे रचुन। अगर इत बचस यह कर हर कस्म केयर कर तिथे पे हर कस्म केयर कर तुम आब हन वाब हन, मौसम ख्याल, साफ सफाई ख्याल। अगर यम चीज़ सारी मेंटेन थो इंशाल्लाह तब जो आपका क्रॉप इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। वन अगर शाहजहां साहब मार्केट कत करो, चूंकि तुम तजारती सतहस पे थदिस सतहस पे यम काश्त करान तो 20,000 बैग्स मार्केट क्युत? मार्केट वारिया। देखिए, यम जमान बह कत करान यम जमान मशरूम ये सपदान मशरूम सिर्फ ये सपदान तो इंडिया खेवान, तो सो स्टेज आज स्टेज ये कि ये वपदावान कहें तो नबर मशरूम अनान तो ये खेवान, यानी कि सन स्टेट बने वन खेन वाजिन स्टेट, बजाय इसके कि हम पान करें। तो नेचुरली वो एक मार्केट का गैप तो आ गया है। सो गैप आम कि वन सब्सिट्यूट कर नबरम मशरूम योर ये पे सब्जी वाल सह कनान नबर पे अन ये कनान सह वन सब्सिट्यूट कर ये बनान तो ये खुन, यानी कि मार्केट तमें कस्मुक अवेलेबल कि बह अगर यूथ बनान या मे सत बे 10 फार्मर बनान, उसके बावजूद भी अभी भी इम्पोर्ट हो रहा है, अभी भी नबर सब्जी वातान। तो कोशिश करें कि सारी गैप रिकवर कर, या ये तो चलो एक स्पेस है कि ये फ्रेश बनान फ्रेश कंज्यूम करान। जो बहुत बड़ा इसका मार्केट है, जो नेशनल लेवल का इसका मार्केट है, सह डबन मज सह टीन मज प्रोसेस कर पैक करनी, उसके लिए तो फिर आपके पास में गैप ही गैप है। तेल का कमी मैं बसान अगर वारिया पॉपुलेशन इन्वॉल्व गई कैनिंग करनस मज ये सतह पे बह करान तथ सतह पे वातान कि ये सतह पे पे हेको डबन मज वापस ये स्टार्ट कर एग्जाम करान डबन बना पे सोजान नबर तथ सतह पे
خاطر کافی سکوپ تیل تین مارکیٹ یہ سن نوجوان وابستہ اکثر ونان اس مارکیٹ پرابلم گژھان یہ گیپ کت تیل رتس روزان دیکھو ٹائم ایک امپارٹنٹ فیکٹر ہے. جیسے ونٹر کے سیزن میں نیبر مشروم سپدان تب سردی مز تمہ سات سردی مز جو یم سات لین پیریڈ یم سات مائنس تب تمہ سات موسم 16-17 ڈگری تک 16-17 ڈگری مجھ حدس تام لوکل فارمر تتہ مشروم وپدان تو تمہ سات سہ مشروم وپدان تمہ سات وپدان کہین یا اگر تمہ سات یم سات وپدو نیچرلی تہذ کمپٹیشن ہیکو نا کنت کہین بیکاز ان لوگ کا سستا تیار ہوتا ہے کمپیریٹیولی اس تیار کران تو اس ٹائم میں دقت آ سکتی ہے. لیکن ایسے اوور آل ابھی سے لے کے دیکھیے ابھی اپریل سے لے کر کے پورا سپٹمبر آپ کے پاس میں ہے یم 7-8 رت یم 8 رت تھی ہیکہ مشروم گرو کرت کی 8 رت یہ سیزنک ہیکو 8 رت خاندر مز سپلائی کرت ہوٹلن مز سپلائی کرت لوکل کنزمپشن سہ پانس ثتی تو اس کے لیے آئی تھنک 2-3 مہینے کا گیپ اگر آئے گا ونٹر کے سیزن میں اگر تک کمپٹیشن پہ ہیکو تمو سترت کہین باقی 9 رتن ہیکو کم کرت سہ مسئلہ کہیں. تو ونکس کیا صورت حال تہند یونٹس چونکہ ونکس تھی مشروم یت نیران تو کیا صورت حال تو کیا پروڈکشن کیا امید تو کتنا پروڈکشن ہیکہ نیرت. دیکھیے رفلی میٹرکس دیٹ از اراؤنڈ 20%. آپ کا جو کمپوسٹ ہے ٹو دا ٹیون آف ٹنیج یہ ٹن تھی کمپوسٹ تھومت تمیک 20% گھو تھی نیرن ام مز یعنی کہ 100 کلو اگر تھی کمپوسٹ لوگمت تب گھن کم سے کم 20 کلو مشروم نیرن. اگر تھی 20 کلو مشروم ہیکان کڑت تیل تھی پروفٹیبلٹی مز. اگر آپ لیس دین 20% میں کرتے ہیں 10% میں آ جائیں گے 15% میں آ جائیں گے نیچرلی پروفٹیبلٹی آپ کے اس حساب سے کم ہوتی جائے گی. سو یو ہیو ٹو اٹین 20% کم سے کم ام کاشت کرن سو دیٹ تھی ات مز ROI بیٹر تھی ریٹ بیٹر. بلڈنگ اندر تھی 3 منزلن من تھی زن یہ کمپوسٹ تھی بنمت بیگس تو برو کن کیا پروگرام تھی انشاءاللہ. دیکھیے جیسے میں نے کہا ہم لوگ ایک سال سے ابھی بھی اگر تھی فرینکلی وچو ون تھی ہیچے نہیں. اس ایک سال کے اندر میں ابھی بھی ہم لوگ اپنے آپ کو یہ نہیں بولتے ہیں نہیں سیکھ ہی رہے ہیں. ہم لوگوں کو کافی سارے چیلنجز آتے ہیں. میں نے کہا نا ہر چیز کا خیال رکھنا ہے آپ کو. کسٹمر آج کی ڈیٹس میں کنگ یہ پونسہ خرچان 50 ڈبل خرچان اد دان ڈبہ اخ مشرومن تو وہ کسی حد تک بھی کمپرومائز کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. اگر تمس میون مشروم 1% تہ کن تہ رنگ کمزور باس پیکنگ رنگ پہ صحیح مثال اچھا ڈبن مز پیک کر دان پہ کن مومجان لگی دان پہ کن سٹیکرن تراان ریٹن تراان پریزنٹیبل بناان. اگر یہ کن تہ سفیرس مز کمزور سائزس مز پیکنگ مز کن تہ رنگس مز کمزور کسٹمر آپ سے پروڈکٹ نہیں خریدے گا. سو نظ ہوکن دہرت بہت رٹانی چاہیے بہت رٹے نبرمس بیکاز اس کے جیب میں پیسہ ہے. سون کسٹمر اویئر وہ اگر خریدتا ہے سو کیا از دی انفیریئر پروڈکٹ رسپانس وہ نہیں دے گا آپ کو. تو آپ کو ہر پیٹرن پہ اترنا پڑے گا. کمپٹیشن کرن تم سی مال بن تہذی ریٹ سر کن مال یعنی کہ تمے لیولک مال تہ بناؤن. تہ دپو چونکہ یہ ات مز زبردست احتیاط ورتو اد ہیکہ کوالٹی دار مشروم اس پید سپدت تو محکمک ایگریکلچرک یم اہلکار تم یہ نظر گزر دان تم تہ گائیڈنس کران وقتاً فوقتاً آتے ہیں. ہمیشہ کوئی بھی پرابلم آئی تو وہ لوگ بھی آتے ہیں لیکن ان میں بھی امپرومنٹ کی بہت ضرورت ہے. دیکھیے کسی زمانے میں وہ لوگ کمپوسٹ بنا کر کے ہم لوگ کو دے رہے تھے اچھا ٹھیک لیکن ان کا ایک پیٹرن ہے کہ تم ہیکن اکس فارمسن شاید ان کا 50 یا 100 بیگ کا ہے پروجیکٹ کہ ایک فارمر کو وہ لوگ اتنا ہی دیں گے. ایسا یونٹ دیتے ہیں 100 بیگ میں اس میں سبسڈی بھی ہے یا نان سبسڈی ہے. دیکھیے ہر چیز سبسڈی پہ نہیں چلانی ہے نا. اب جب مجھ کو کمرشل کام کرنا ہے مجھے زن 10 بیگ ضرورت ہے 15 بیگ ضرورت ہے تو اب میں ڈپارٹمنٹ پہ نہیں ڈیپینڈ رہ سکتا کہ ڈپارٹمنٹ کار دی میں یہ بیگ ڈپارٹمنٹ کی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے دینے کی. اب ان کو کچھ اور طرح سے سپورٹ کرنا ہے. مثال اگر ہم لوگ یہ کمپوسٹ کا یونٹ خود لگانا چاہتے ہیں نیچرلی اس کیا ضرورت ڈیپینڈنٹ ون نیبر پہ جا پہ کمپوسٹ آنا خاطر ایسے اگر گورنمنٹ اس کرو کمپوسٹ یہ تیار ہم لوگ کیوں اگر چلو ہو سکتا ہے گاس تیوت اویلیبل کہین دان سہ باقین چیزن میں استعمال اگر اسی ویٹ سٹرا پہ نیبر پہ تہ اناؤن بٹ اس کے بعد بھی اگر ہم لوگ سو انو پتہ کرو یہ کاکر ایگ اویلیبل کاکر کنشن اس پرابلم کہ وہ پولٹری سیکٹر یہاں پر ہے ہمارے پاس میں. تو گورنمنٹ کو ہم کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ اس ڈپینڈنس ون تہ نیبرمس پہ کہ طور کمپوسٹ دیکھو نیبر پہ کمپوسٹ ون پائی یہ کمپوسٹ کیت تم نین پونسہ پنسن کمپوسٹ لیکن وہ اچھا ہے برا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر بھی کمپوسٹ پنہ لیول پہ پانے بناؤ یت مز ترو پانے انگریڈینٹس پانے مجھے پائی میں کیا ترو ات مز نیچرلی تمہ حساب نیرت فصل تم میں اگر کم پونسہ خرچو اور اسی ریٹ میں بنے گا یتھ ریٹس میں تش بناؤ تو اس ریٹ میں بنے یہ لیکن وہ فیسلٹی یہاں پر گورنمنٹ کو ہم کو پرووائڈ کرنی پڑے گی. کہ اب وہ چھوٹا فارم جیسے ٹرائل پہ انہوں نے سپورٹ کیا 50 بیگ 7 بیگ لیکن 50 بیگ 7 بیگ پہ آپ کا کمرشل ROI نہیں نکلے گا. اس پہ آپ کا یہی ہے مطلب وہ ہے مطلب یو کین ٹیک اٹ ایز پروفیشنل ہیکن تر پہ کمرشل ہیکن تر پہ کر کہیں صبح یہ گھنٹہ زی میں صبح گھنٹہ میں شامس پارٹ ٹائم دہل جاب کرنا شامس کر میں سبزی ہے میں کھیو پانس کھیل تم وشناؤن شاہجہان سوزکی زڑ والے نکھ وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تب کوتا مال نیرِ 2-5 کلو مشروم نیرن نہ دکاندار خوش نہ سبزی وول خوش نہ منڈی وول خوش. آپ اس کو لے کے کرو گے کیا. تو ؤخرس کس میسیج تھی یژھان سانٮ۪ن نوجوانن دِنۍ تُہۍ کیٛاہ ٲسِو فرماوان زِ یتھ منٛز ہسا چھُ روزگار نِک بے شُمار وسیلہٕ موجوٗد کۄس میسیج چھُ یژھان تِمن
دیکھیے اگر امپلائمنٹ ڈھونڈنا ہے آپ کو تو آپ کو دیکھیے اس کے لیے کوالیفیکیشن بہت آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے تو ایم بی اے یا پوربو لکھن تو جو بھی سیکٹر ہے چاہے وہ ریٹائرڈ لوگ بھی ہیں چاہے وہ جوان بھی ہیں اگر آپ کو کہیں کام کچھ نہیں مل رہا ہے تو کچھ نہ کچھ آپ کچھ کر لیجئے جس میں سے ایک مثال فی الحال ایک ماڈل ہے جس میں آپ کے پاس میں ایک انہوں نے آر او اے بنا کے دیا ہے آپ کو جیسے میں آپ کو 20% کی بات کر رہا ہوں امن پیرامیٹرس پر کام کرو تو انشاءاللہ اس میں برکت ہے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس میں اپنا روزگار نہیں کما سکتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہی کم سے کم پن پان تہ پلو بیٚیہِ پٔلِو 5 سفر بیٚیہِ پانس سۭتۍ اتھ منٛز دوستو شاہ جہان صٲب مشرومس متعلق ونان یمو سٹھا تھدس سطحس پہ مشروم یونٹ یہ کھڑا کورمت تو یہ ونان اگر ہسا سون نوجوان ونکس یھ سہ ہسا ہیکہ پزی پٲٹھۍ امہ پٮ۪ٹھ روزگار حٲصِل کٔرِتھ. ناظرین وقت بدلنس ست جدید ٹیکنالوجی بارسس ین ست گئی سن باغ ول بیدار تو ہائی ڈینسٹی میو کلین ہند متعارف سپدنس ست آو میو صنعتس مز اخ نو انقلاب تو ون سن باغ ول پنن باغن مز روایتی میو کلین بجائے ہائی ڈینسٹی میو کلین ہند باغ بناوان یم کم زمینی روگس پر زیادہ کھت زیادہ کل لگت کم وقتس مز بہتر تو معیاری میو پیداوار دت ہکان. حالے کور سن کشی درشن ٹیمن ضلع کولگام کس کویمو علاقہ دور یہ اکس باغ ولس ست ملاقات سپد یہ محکمہ ہارٹیکلچر کے طرف ماڈیفائڈ ہائی ڈینسٹی پلانٹیشن سکیم تحت 10 کنالن ہند زمینی روقبس پہ اخ ہائی ڈینسٹی میو باغ بنومت تو امہ پہ پن روزگار حاصل کران. کرشی درشن کس ٹیمس ست کت کران کوتاہ مطمئن یہ باغ وول کار اپنائت ولو بوزو. دوستو یم سات کولگامچ کت کران تو یہ کولگوم باغوانی حوالہ مان تو زان تو یہ زمین سو باغوانی ہند خاطر سٹھا موزون تو موافق یتس ونکس کھڑا یھ ونان کویمو تھی وچان کت خوبصورت تو شوبون تو لوبون ہائی ڈینسٹی باغ یہ تو یہ باغس اندر تو یہ باغ محمد اسماعیل صبن بنومت تو ان نش زانو یہ باغ کوتاہ کال گو ان بنمتس تو یہ شوق تو ذوق کت پہ گو ان پید تو کوتاہ کال گو ان یت باغوانی ست کران یہ سوری زانو محمد اسماعیل صاحب نش. محمد اسماعیل صاحب تہد یت پروگرامس من سٹھا خیر مقدم کران تو یم سات یہ تہد یہ ہائی ڈینسٹی ہند باغ وچان سٹھا دل گو اس شاد حقیقتاً نم کل وچت گو سون دل سٹھا خوش تو اس ون تو تھی کت پہ یت باغوانی ہندس شعبس کن. جناب اس ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ کویموس مز زبردست ہیلپ فل تو اس ام برو لوگمت کلو باغ کلو کلو کل درمس 17 ورین دیت تم کلو باغن 100 روپیہ تہ اس 40-50 ساس لگان فی وری تو زہت تم پونسہ واپس دتمت ات مز آو مے مشور مے دوپ بت ژٹ یم ون ہے ژھن ہائی ڈینسٹی لگت مگر مے نہیں ون سمجھ کہ مے دل یت پونسہ آو تات کتی پتہ ہو مے یمو 2-3 جائن تو بت آس مے ژھن یہ باغ ژٹتھ تو لوگ مے سر یہ اگست 2021 یم سات محمد اسماعیل صاحب یم باغ تہندش کت کر کتن کنالن پہ یہ 10 کنالن پہ سر 10 کنالن پہ بالکل سر یتھے اگستس مز کل لگ یتھ دائی تمی وری پھلے وری گو تمن کل لگ مت گئی یہ ژوٗرِم ؤری اگر وچھو ون 4مٕے ؤری اس 21 اگست پہ تو گۄڈنِک ؤری درٛاے یتھ پھلے تو واج اس 2مہِ ؤری درٛاے پھلے سہ دوٚیِم سُے اصلی گۄڈنیُک ؤری اگست تو اگست ؤری ژھٕنۍ سۄ پھلے تہِ وٲلِتھ 23 مز دیُت أمۍ اصل پونسہٕ اسہِ 23 مز تہِ دیُت أمۍ پونسہٕ 24 مز تہِ دیُتُن پونسہٕ 25 مز چھُو تُہۍ سر وٕچھان یتھ پھلے کِژھ چھِ تہٕ بیٚیہِ چھُ اسہِ یتھ کنٹِنیو مۄہنی آسان تمن تہِ بچارن بنیو روزگار اس تہِ بڑے تھوڑا ہیمت یتھ مز یہ کٲم کرنٕچ. محمد اسماعیل صاحب ڈپارٹمنٹ کت ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر کت کرو کم رنگ کورو تو یت مز مدد. بالکل سر تمو کوٚر اسہِ گۄڈنیتھٕے یتھ کُلۍ ییٚمہِ ساتہٕ أنۍ اتھ منٛز تہِ کوٚر تمو اسہِ مدد تموے کُلۍ تہِ تموے نیٹ تہِ تموے یہ حظ یہ شڈ تہِ دیُت تموے ڈائریکشن تہِ دِژ تموے کِتھ پٲٹھۍ بنٲیِو باغ یِمو دیُت اسہِ ٹِلر تہِ دیُت تموے دوا موٹر سُہ دیُت تمو پرٛٮ۪تھ کُنہِ دِژ یِمو سبسڈی اسہِ بور ویل تہِ دیُت اسہِ سر یِمو بالکل سٲرسٕے دِژ یِمو سبسڈی ڈپارٹمنٹ رنگا رنگ یتھ منٛز مدد رنگ کوٚر یِمو ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ یِم بُلٲے یِم بِچار آیہِ تمہِ ساتہٕ تہِ یِمو ہوو اسہِ کُس دوا کِتھ پٲٹھۍ چھُ کرُن سُہ تہِ ہووُکھ کُس کِتھ پٲٹھۍ کھاد کۄس کِتھ پٲٹھۍ چھِ رلاوٕنۍ یہِ تہِ ہووُکھ تمام ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ میڈم چھِ اَسہِ ییٚتہِ آز أمۍ دِتۍ یہِ چھِ میڈم حالانکہِ یتھ اوس اَسہِ 1 کِلوٗمیٖٹر پیوان پکُن آز چھُ وۄنۍ سڑک اَسہِ یوٚتانٮ۪تھ أنمٕژ أمۍ تہِ کٔرۍ تقریٖباً پیدل یہِ چکر 10 وُہ آسن أمۍ تہِ کٔرمٕتۍ یورٕ ڈپارٹمنٹن کوٚرو تۄہہِ پرٛٮ۪تھ رنگ یتھ منٛز مدد یتھ منٛز اَسہِ تہِ انٹرسٹ بڑے یتھ أسۍ یِوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن أسۍ بُلاوان ٲسۍ یِم ٲسۍ یِوان یتھ منٛز چھُ اَسہِ سورُے جناب سامان ٹِلر تہِ أتھۍ موٹر تہِ أتھۍ پایپہٕ تہِ أتھۍ یتھ منٛز چھِ رٲچھ تہِ پیوان أکِس 2 رٮ۪تن چھِ ییٚتہِ رٲچھ تہِ پیوان بِہُن سر
یم سات محمد اسماعیل صاحب سبسڈی ہز کت کرو کل کۭژاہ سبسڈی دی تۄہہِ ہارٹیکلچر ڈپارٹمنٹ سر کُلٮ۪ن منٛز یوت دِژ یِمو 7 لچھ 7 لچھ دِژ کُلٮ۪ن منٛز تقریباً 1.5 لچھ دِتھ یِمو نیٹس منٛز تہٕ یُس موٹر چھُ تتھ منٛز تہِ 50% سُہ آو 25,000 ساڑ 12 دِتھ یِمو تہٕ ہۄتھ منٛز تہِ پیوٚو اَسہِ لگ بگ 90,000 یتھ نا بورویل بالکل سر کل کۭژاہ آیہِ تۄہہِ سبسڈی تقریباً آسہِ رۄپیس 10 لچھ آمٕژ بالکل سر 10 لچھ رۄپیو کوتاہ مدد کوٚروٕ تۄہہِ یتھ باغس اندر برونٛٹھ کُن پکناونس انٹرسٹ چھنہ بڑان ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ پونٛسہٕ آو اَسہِ اوس نہٕ یتھ یِونٕے کینٛہہ بہٕ اوسُس نہٕ یور کھسنٕے سر اَسہِ ٲس کتھٕے ترٲمٕژ پتہٕ ییٚلہِ یِمو وتھ اَسہِ ہٲو یِکُن أسۍ چھِ تقریباً بہٕ چھُس شامن تہِ یِکُن کران چکر انہِ گٔٹۍ تہِ یِکُن چکر کران بہٕ چھُس دپان نہ یتھ دِمہٕ بہٕ بیٚیہِ نظر کانٛہہ کٔمی ما چھِ ییٚتہِ تۄہہِ چھُو محبت یتھ باغس سۭتۍ زبردست محبت ہُہ چھُ مےٚ خاندارِنۍ سر یہِ تہِ چھنہٕ بیٚہوان گرِ کینٛہہ یہِ تہِ چھِ دپان باغس کُن دِمو نظر یہ بڑے اَسہِ انٹرسٹ امہِ سۭتۍ ییٚمہِ ساتہٕ یتھ پونٛسہٕ آو انٹرسٹ چھُ پونٛسو سۭتی ییٚتہِ سورُے پونٛسو سۭتی چوٗنٛکہِ یتھ باغس تُہنٛدِس چھُ وٕنکیٚنس بڑٕ بہتریٖن فلاے چھُ وٕنکیٚنس یتھ تُہنٛدِس اوٚڑ یہِ فروٗٹ سیٹ چھُ یتھ گوٚمُت تہٕ اَسہِ ؤنۍتو کۭژاہ اُمید چھو تۄہہِ یِہُس کوتاہ مال نیرِ پرُس ؤتھۍ اَسہِ 719 ڈبہٕ یِہُک چھُ اُمید 1000 پیٹہِ اَسہِ تہٕ چوٗنٛکہِ یُس اکثر چھِ یِم زن سٲنۍ مٲہِر چھِ تِم چھِ ونان یہِ باغ ہسا گژھِ صاف تہٕ پاک آسُن اتھ منٛز ہسا گژھِ نہٕ گاسہٕ بہتریٖن آسُن کینٛہہ اتھ منٛز چھِ بٮ۪مارِ پلان چوٗنٛکہِ یتھ چھُو تۄہہِ گاسہٕ واسہٕ وٕنکیٚنس أسۍ چھِ یتھ بالکل سر أسۍ چھِ یہِ منٛزس چھِ أسۍ تھاوان یہِ چھِ پٮ۪وان گُپن تہِ یتھ پٮ۪ٹھ گاو تہِ کینٛژن گرن ٲسۍ پلان تِم بِچار گاسہٕ نِوان گٲو تراوان تہٕ اَسہِ چھُ ہۄتھ یُس زن یتھ پنُن بیڈ چھُ کُلٮ۪ن اتھ چھِنہٕ أسۍ زرناوان گاسہٕ بالکل چھُنہٕ سر اتھ زرناوان أسۍ کینٛہہ اتھ چھُ لٔگِتھ یہِ ونو زِ زن یِہوے وٕنکیٚنس پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس منٛز کٔر اَسہِ ترقی اگر أسۍ ایگرِکلچرٕچ کتھ کرو تتھ منٛز تہِ کٔر اَسہِ ترقی ہارٹیکلچرس منٛز تہِ کٔر ترقی اَسہِ وٕنکیٚنس چھِ نٔے نٔے کُلۍ یِوان یا ہاے چھِ أسۍ بناوان باغ یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ کم وقتس اندر میوٕ دِوان چوٗنٛکہِ ییٚتہِ چھُو تۄہہِ رٮ۪وٲیتی باغ ٹریڈِشنل باغ تہٕ یِمن کیاہ چھُو تُہۍ یِمن باغ والٮ۪ن ونان ییٚمہِ حوالہٕ سارنٕے ونان اگر کٲنٛسہِ کُلوٗ باغ یا ییٚتہِ چھُ کویموٗ چھُ سُہ ایریا یتھ منٛز چھُنہٕ ہُہ پھبیومُت حظ ڈیلشس باغ کینٛہہ نہ کُلوٗ باغ بہٕ چھُس سارنٕے مشورٕ دِوان تِم ژٔٹِو لٲگِو ہایڈٮ۪نسی اگر پونٛسس تۄہہِ بُتھ چھُ وٕچھُن تہٕ نتہٕ چھُ یِمن بِچارن چاندکُے گژھان تۄہہِ یہِ باغ ژوٚٹوٕ تہٕ یہِ گام والیو کیاہ ووٚنوٕ دوٚپُکھ یہِ چھُ بِچار باورٕ گوٚمُت بوٗزتھا جوٗنس منٛز گوٚو یہِ باورٕ تہٕ أمۍ ژھُن باغ ژٔٹِتھ تہٕ أکِس 2 ؤرین ٲسۍ تہِ مےٚ باورٕ نظرے وٕچھان 3مہِ ؤری آیہِ تِم مےٚ سٲری آسان وۄنۍ دِتھ اَسہِ پایونٛد أسۍ تہِ سر لاگہٕ ہاو یِمے کُلۍ تہٕ اَسہِ ہٲیتو وتھ وۄنۍ تِم چھِ مے یِوان اَسہِ ہٲیتو وتھ أسۍ کِتھ پٲٹھۍ انو یِم کُلۍ تہٕ أسۍ لاگو اکھ چھُو تُہۍ ییٚمہِ پٮ۪ٹھٕ پانہٕ روزگار حٲصِل کران تہٕ بیٚیہِ کۭژاہ نفر چھُو تُہۍ بیٚیہِ چھِ أسۍ تقریباً اکھ نفر چھِ أسۍ لٔگتھٕے کنٹِنیوٗ بیٚیہِ چھِ موزوٗر تہِ أسۍ آسان 2-2 4-4 مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ تقریباً چھِ تِم تہِ رۄپیس 40-50 نِتھٕے بالکل سر تہٕ بیٚیہِ کیاہ پروگرام چھُو تۄہہِ انشاء اللہ بہٕ چھُس دپان اگر بیٚیہِ تہِ مےٚ زٔمیٖن آسہِ بہٕ بناوٕ بیٚیہِ تہِ ہایڈٮ۪نسی کیٛازِ یتھ منٛز وٕچھ کینٛہہ باقٕے وٕچھ نہٕ کُنہِ منٛز دانٮ۪س منٛز چھُنہٕ ییٚتہِ اِنسان وٕچھان کینٛہہ مےٚ چھُ دانہِ زٔمیٖن تہِ سر بیٚیہِ 8 کنال چھِ مےٚ بیٚیہِ جایہِ بہٕ چھُس تتھ تہِ دپان گرِکٮ۪ن أسۍ بناوو تتھ تہِ تھوڑا دوٗر پہن شوق دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ بڑان جناب یِہوے کہِ أسۍ بناوو بیٚیہِ تہِ یِہوے باغ ہایڈٮ۪نسی باغٕے باقٕے نہٕ کانٛہہ محمد اسماعیل صٲب ییٖتیٛاہ مطمعین چھُو تُہۍ یتھ ہاے باغ بناونس منٛز اَسہِ ؤنۍتو اگر أسۍ مُشکلاتن ہٕنٛز کتھ کرو چوٗنٛکہِ باغوٲنی اندر چھِ مُشکلات یِوان تۄہہِ ما چھُو کانٛہہ تیُتھ مُشکلات یُس تُہۍ ڈپارٹمنٹ نوٹسہِ منٛز چھُو یژھان انُن کٕہٕنۍ مُشکلات سر آو نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ کانٛہہ بٮ۪مٲرۍ آیہِ کانٛہہ چیٖز آیہِ یِم آیہِ بِچار پانے یوٚتھن یِمو ووٚن یتھ کر یہِ تہٕ اَسہِ گوٚو نہٕ زانٛہہ کانٛہہ دِقت آیہِ نہٕ کٕہٕنۍ مُشکلات تُہۍ چھُو میوٕ دِوان باپارٮ۪ن کِنہٕ پانے چھُو تُہۍ تہِ سوزان اَسہِ کوٚر اکہِ ؤری تہِ کُن اَسہِ نیوٗ پانے تہٕ بیٚیہِ ؤری تہِ نیوٗ اَسہِ پانے اَسہِ نیوٗ پانے نٮ۪بر اگست رٮ۪تس منٛز اوس مۄکلومُت اَسہِ وٲلِتھ تہِ تہٕ کٕنِتھ تہِ تہٕ خرچہٕ تہِ چھَس کم ہُم نِش بالکل چھُس خرچہٕ چھُ تقریباً سیم مگر ییٚلہِ نہٕ ہُتھ آوٕے کینٛہہ تہٕ سُہ چھُ فضوٗل چھیکرس ؤنۍتو اَسہِ کۭتیاہ مطمعین چھُو تُہۍ یتھ باغوٲنی پٮ۪ٹھ بہٕ چھُس پوٗرٕ مطمعین سر یِم ٲسۍ محمد اسماعیل صٲب یِم زن تہٕ کویموٗ کُلگام چھِ روزان تۄہہِ وٕچھِو زِ یِہٕنٛدِ خیالات کۭتیاہ بُلنٛد چھِ کوتاہ شوق تہٕ ذوق چھُ یِمن نِش تہٕ کوتاہ محبت چھِ یتھ پننِس باغس سۭتۍ کران تہٕ باقین نوجوانن تہِ چھِ یِہوے ترغیب دِوان زِ تِم یِن سا یتھ سیکٹرس کُن ناظرین یہ اوس سون أزیُک پروگرام یتھ منٛز اَسہِ تۄہہِ تام زٔمیٖن زراعت تہٕ اَتھ سۭتۍ وابستہٕ باقٕے مُنسلک شعبن مُتعلق زانکٲری واتناونٕچ کوٗشش کٔر تاکہِ تُہۍ سپدِو مُستفیٖد یوٚدوے تۄہہِ تہِ کانٛہہ راے یا مشورٕ ییٚمہِ پروگرام کہِ حوالہٕ اَسہِ تام واتناوُن آسہِ تُہۍ ہیٚکِو بذریعہ ای میل اَسہِ تام واتنٲیِتھ سٲنۍ ای میل چھِ ddksrinagar@gmail.com یا ddksrinagar@yahoo.com ناظرین وٕنکٮ۪س ووت ییٚتہِ ییٚمہِ سانہِ پروگرامُک واخان دِیِو اِجازت السلام علیکم